Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huriani Tuhata barita nauli si tangi honota di mingguon di mana tersurat di Lukas 10 ayat 30 rodi 42. Usaha mak diita. Jala dina mardalani nasida dibongo ti masa dahuta. Adong mandisi perempuan sahalak na margowar si Marta na madjakonibana tujabuna. Yang guanggina na margowar si Maria hudul-hudul do dijuluni Tuhani tumangihon hatana. Diharap coton si Marta do ragam ni parhubason. Laos di pajono mamadok Tuhan. Dang dia toy roham na pinasobuni anggikiyaw marhubasi sahalakku dok konibana tong madongan yaw. Gabi ninna Tuhanima mengalusi bana, o Marta, Marta, laddo disarihon jala dihasusahokko. Sadado narikot, dipilit si Maria do tohap naulii. Dang si buato ni sian ibana. Ima sahana. Dihamunak kadamang dainang dohotaka tamuin nami na romar minggu di bagasan tikion. Saya vida do sejolo amat Effendi si bolo dohot inang keluarga. Bolehlah berkenan berdiri sejenak di tempat agar keluarga boleh melihat sebagai ketua yayasan kita sekarang di Nomensen. Salam tudengganna yayasan tetu akatiki naneng ro. Udulma amang do keluarga. Sungni manang dihamwak ketemu nami nasubuhi hagwarak kami nang di ruas tanay baru naking amata sila banate do si hobing pasu-pasu Tuhan ka persaurata dopak sulu. Hamunaka manginang di Betania konteks niturpuk taon miado dua hala boru-boru na maranggi. Guarna si Marta dohot si Maria. Jala ibo tau nama namargowar si Lazarus. Naung pinahehe ni Tuhan Yesus sian namate. Ra ala balagani rohani si Marta dohot si Maria tunga pala si hol rohanan yan madok mauliate tu Yesusi siala asin rohana dohot denggan di basana jala di tahi rohanan yan neng makubasi Tuhan Yesusi menyajikan yang terbaik dalanna mauliate tu Tuhan Yesus. Di terpuk tahun dia lusi Yesus dosi hol ni rohani. Rodo Yesus manopot nasida ditongani bagasna. Jalaima ulup-ulup na sotar suhat di keluarga ni si Marta dot si Mariaon alabongot Tuhan Yesusi tu bagas nasida. Jala hitape pasti taparsita do asa bongot niya Tuhan Yesus tu tonga-tonga ni bagas tabi
tutonga-tonga ni keluarga tabi rap makatahatai dohot tita manangihon hatana manangihon suarana. Alai adong go dua sikap na berbeda pinatudu ni si Marta dohot si Mariaon. Duko sahat Yesus tutonga-tonga ni bagasi pitor tuda purdo si Martaon marhubas. Jala dang adong nasalay si ulidui jala denggan. Alai yang go si Maria Peter dipilih tiba do juguk di pak ni Tuhan Yesus laho manangihon suarana. Dua sikap na berbeda sekaligus dipatuduhon nasida. Hamuak kamanginang unang majolo Peter tasalahon si Martaon. Alana molodoh dotok si Marta rap hudul doh si Maria dua cara mebigi hola mebigi tonggo susah na Marta muwe. Ala itu tu out surape dua cara sida si Marta do si Maria rap tu dapur marhubas isi madungan ni Yesus lahu pazupang makatai dohot nasida. Dayang ko sa sitonga rap denggad dong. Dangadong nasala di si. Lumobi marhahonatu tradisi ni halak Yahudi. Subanggo akanak boru hudul-hudul doh guru doh rabbi. Dang sopane. Jala adong go sanksi sosial tuak kaburu-buru na songone. Hiradong ko mirik matuhi talak batak sa sitong ngate. Moloro misalla amang boru tu bagasta ibu musedo anak kon na duli-duli. Hape anak boru na ijabut taon las hudul makatatay do amang boruon. Narokyan sakap mi amang boru na manudoy parumen na. Mitok may barang dihita be. Taksak be diuli borune. Alanino sa sitongaw ba na song na adok pemuruk ngisi Marta dimulanay dang dohonom mutu ang gikituhan asa unang dipasobu sa halakaw marhubas. Sa sitongaw buhay do'y memperhalus unang gabihona sangsinyan ang ginasi Martaon. Alayang ko Tuhan Yesus madokdang Marta dihasusah kodo nasing ay dinaro Jesus si manopot bagas na dang tariho besa sitong nga natsida turuh ni patik ay nung nga digohi debata patiki di bagasan Jesus. Dinaro Tuhan Yesus pazupang do si Maria doh si Marta tutonga-tonga di bagas nasida. Di sido sa sitonga Tuhan Yesus memulihkan harkat martabat sa halak wanita, seorang perempuan, tidak lagi menjadi kelas 2 yang tinggal di dapur, tetapi juga menjadi mitra yang sepadan dengan setiap orang yang percaya. Holano tutu adong pakurangina di si Martaon nung ngapazupang ibadah doa Tuhan Yesus hape say tarihot pikiran na tu uhum na perzului. Hubayak ko doha mo kadamang doho dainang hata ni si Martaon tu Yesus mardongan muruk saotik. Jala soman lo sa sitong nga molaong hita marhubas di dapur habiak kadongan seholan na hudul di julu tu Paulo do idabuhon ni nataw si pata piring sehali rupani idabuhon doho sakir mencari perhatian sian aka tamue dangi boto hoa na luja ison hape sa igar ho makatatay si madok butiru pane.
Gubere kadang ko rupana siya nung naulo mabatyo ko ni di tonga-tonga ni parhubason na. Alayang ko si Maria di patuzolo narikot siyan di pazolo narumikot siyan aka narikot di patuzolo. Ala di boto ibana naking Tuhan Yesus sol tongon lah mardalan tu Jerusalem madapot to sila. Lapatanna kairos itu tidak diulangi lagi. Alay yang guna martamue bodo ulahan. Alay mardalan do Pak Zulu madapot to silangi tak kaulahan. Alay yang go mangaleho mangan do minum ganub tiki boydui ulah. Alani mahamuak kadamang do dainang adong mazolo tulu na matsarga si hanguluhonota merhite barita nauli di bagasa tikyon. Parzulu sudah kahalak Kristen merhite ha porsyona ikon barani manotuhon skala prioritas di bagasa ng nguluna. Adong ko hati ki guru nami Dr. Sormin di syatar idu ibana songonon. Yang pokok itu jangan disampingkan. Dan yang samping jangan dipokokkan di mana. Kirana maulu dia mengatusi alilam liling sonarung go tutusi tonga geben naro harupane. Yang samping jangan dipokokkan. Tapi yang pokok jangan dikesampingkan. Macai api tu hata batakta nama dok tading do narikot alani narumikot. Tading kita diminta mengutamakan yang terpenting di antara berbagai hal yang penting. Kita mencari yang terbaik di antara banyak yang baik dalam hidup ini. Petinggo mararisan, peting. Kona hataron non muladang dohot tita palagi songoburu. Alay mo logay beholan na marhubas doboruon, siya memulai saat na selesai, berarti dia mengabaikan yang terpenting. Alana adonggo akka susi-susi na baru, suka sibuk, suka sana, na hepotan. Siya bonana rodi uzong. Jal makana sa jot hepot na so mangarari do nakaulan yon. Isi misalnya panitia di sada pesta, imana man repot di mata ni pestai, hampir dapat dipastikan berarti pada saat rapat-rapat persiapan dan lain-lain dak karo marapoton. Jangan diboto ibana mengula aka ulon. Petinggo pertanyaan marga penting. Alay molodot kita pengurus di si. Ay behado zolo kibaktian pagi hita pukul 7:30. Dungi borak maita muse marhubas. Petinggo berwisata bersama keluarga penting. Tapi ajaklah anak-anak beribadah pertama kalau siang. Atau kalau siang itu wisatanya beribadah pada waktu malam. Melayani yes, tapi kehilangan firman itu no. Hamunaka damang dainang molo di masa ni pertanyaan wek perupani dihita dang di Medan Sudirmanon nyanon huidon di hutanami don. Kalau do marhubas ibana semulai ro sahat tu namula iba siya pertanyaan tang binoto dir perjemu. Ala saya terus iba na marhubas di dapur. Yung Roma keluarga, sudah bote padita naking martamita ina ay dang pola ina perjulu yau amang asal majo hulayan ya hamsa denggan na ninna rupane. Makan minum penting, tetapi makanan rohani
jauh lebih penting. Jangan karena urusan perut, urusan surgawi menjadi terabaikan. Iba ini molongan nona kapestata dot akka pertanyaan ngata ipature perjuru denggakian asabu itong rap hudul hita marsaur manangihon hatani debata. Paduahon melayanilah dengan tulus. Jala padauma akan namar ungut-ungut. Kesibukan yang kita alami, kesibukan apapun itu tidak boleh menghambat kita mendengarkan firman. Ahape kesibukan ta diulot ta siap hari, unang sape terhopit hitanian. Laho manangihon hatani debata. Dan ini mungkin tantangan bagi kita di kota dengan berbagai kesibukan. Ada kalanya karena berbagai kesibukan itu, lalu kita ditanya apakah ada waktu beribadah, lalu kita jawab, ay dangan dong tiki amang, sopi do. Bagaimana kalau nanti ke gereja kur, dangan dong tiki amang, habis, nggak sudah terjadwal diami. Manang misalnya kamat taruh inata lansia ono puluh tujuh jang doh bahwa amang natutua lansia ni penguat taningon. Jangan dong amang nak pelang lansia go udah kudohot tikiko. HP saya debataron ya pertikian ni. Dunia sugari ro debata amulo sosangaro tikim huwa matikimi ba inar pani ba ope berbayar dong. Hanya orang yang sibuklah yang bisa memanage waktunya dengan sebaik-baiknya. Anggwa kazolma naso sibuk kita dia tusion tikino mengaturon. Tapi orang yang sibuk dia pasti bisa mengatur, dia pasti memanage dengan baik waktunya sehingga urusan pekerjaan sehari-hari dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi pekerjaan sebaik-baiknya itu didasari oleh pendengaran firman yang dilakukan dalam kehidupannya. Di bawah ini saya tong mado sian hitanang di kotaon akka pangalahon ni si susi na baruon. Suka sibuk, somartotu, jala gabi sorong tikina tumangihon hatani, debata. Ala tapar hatopo doham wakadamang doh dainang ikon panangihonon di hatani debata idon yang namangojar hita mangulahon ulota sa denggad-dengganna. Ay molo marhubas sita dada siyan namanangihon hatani Tuhani pakubasyon na marsipauladwi. Janadang mabuan hamuliaon hasangapon di gawarni tuata. Napatuluhon pilito taman duminggan. Sudiro hita kaama tiki memilit akay na taon ilo na duminggan. Asugari lang na duminggan ni di hita pilito tarapi akka nasing. Alay ina man na duminggan dungi sao marpesta hita. Kita memilih yang terbaik. Alay di trupuk taon naking marpardomu at tu epistel, ikotonggo na terbaik na duminggan patupota marhite-hite parsobauta tu debata. Peribadahat tu debata. Ala bangsa Israel tagan dipaingot panurirang Amoson, ia persobaon nasida, nunga persobaon menutupi dosa dot hazahatonda. Ibadah bagi mereka adalah topeng untuk menutupi kepura-puraan, menutupi dosanya, menutupi kejahatannya. Jadi gabi asing ma bohi tiki beribadah, asing bohi dingudusi ganupari. Berdua bohi ma nasida. Jala
Boiro tong dapat to tanang ditongani ngulutas si gadupari. Boiro buhi apinan, alay roha busuk. Boiro tok sasahalak di gereja begitu bermuka suci, tapi di kantor gemar mencuri dan mencaci. Di gereja bisa saja kita seperti muka seorang nabi, tapi di luar kita gemar mencaci. Bisa juga terjadi di gereja kita seperti wajah yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi di luar kita dipenuhi oleh roh halus. Malang tiki kami baru sekolah nama saya sanistiti ala ringgas dui batong merdai si tiki nang mertadang tu anak boru baik kau mazolo. Asapit torolo tahian non anak boron naro harupani merdai si meiba manobot aka anak boron. Tapi anak boron si maupun indah marupani aha maidok aka padita arian badit barongin merdua bohi ala yang godi mira sudir madang arong yate songon dia mah hapataran ni izolo adong dua naikon tapamanat domutu epistel naking Amos bidu walwi anggon tabuk kabi majos tokkit jo bibilta behay bandang ditayang kani ayat tidak sesudi hita majaha. Jumulo malu tajaha zuham wakka manginang ayat 5 Amos bidu walu akan nama dok adiga peulaning salpu poltak ni bulan asa menggadi semehita adiga salpu doh tari sabat asa tarukap sopo paremean laho pamek meto sulup jala pabalgahon arga doh mangaci merhitesian hatian si pautoto. Molo di jauh trupukton naking mamilit na dumenggan lapatan na dingolu si ganupari ikon lingdo pangatusyota do hatan debata di keseharian hidup ta. Molo pertiga-tiga hitanin na unang adong hatian si pautoto neraca yang palsu. Neraca yang palsu didok disonaking hata-bata nga pame meto solup alay pabalgahon arga dana pame meto solup bo na mengoplos pertalait gabe pertamakson ayudote aturan na itorihat do argani pertalait alay gabe di oplos may tumib bomadohot argana. Audak pola jolo bosan na majami taho pengalamak ko tiki preses di Kalimantan. Ala ilian gubernur, mungkin ini 1-2 kali sudah kita dengar Bapak Ibu. Lalu gubernur memberikan kendaraan saya Avanza yang sudah sangat lama. Daksong Avanza si sonare. Jala pelak merah don. Ikon wajib bo pakeon isina Pertamax. Yang gotiki memang tumberdu saduhulala ala borngin hugati ma pelak ni mobil pelak merah gabe pelak hitam. Terhilala tahe 2000 sen saliter nerakur pane. Itu. Alitu Roma ada danahi Bapak Pendeta mengganti pelak merah menjadi pelak hitam. Atur bertubak mautong. Hanya 2000 kita sudah merasa sangat berdosa.
Alay buhangan manuengon akabang sotaon na mengoplos pertalai gabe pertamax triliunan rupiah tidak lagi merasa berdosa. Ibanda saya hudok nian, saya unang madong ruas ni HKBP na mengoplosi, apalagi di Medan Sudermano. Pame metos solup babel gahon arga. Dada pame metos solup botong na mengoplos boras na kurang denggan nuaing gabe boras premium. Au tikikos pe hartong mga lopa hutu horma borason anggo tikis sa zoom 2 zoom hotdo tibbo ni borason. Hape tulu zoom mai mille pi bana tutoro gabe do songon naik. Mengoplos beras murah jadi beras premium. I miak may dohot boras. Alay ba akama unang marong namin ngoplos inata. Di jabu gabi inata nasi ngate. Lebih bahaya dupi siani. Autik ki sekolah SD hamwaka amaginang. Saya hadaw perrohahon adong toke kopi di hutan nami. Lahu manuhur kopi siya naka boson. Adong 2 liter na. 2 liter na berbeda. Jadi mo lahu manuhur kopi bana siya dongan na. Yak to kimana ma liter sebaga sa tutoru. Jaga be taba toru ma ihur ni literon. Alaya dong mamusay liter na paduahon, diatuk ihur di liter sa toru buti. Dia so parroahon, oma iber kolo liter di natay ni ko, ay 2 liter ra. Nasada dang buy zong ala gajang ihur na tu toru. Dungi na sada nari, buy do deng gajong alay tumibo sa toru. Horo di sadari omak ko matiki gabedo matuna mangihut dang liter mi pakyoda ida liter hoddo gabed nama. Ala asing liter manuhor, asing liter laho manggadis 2 liter si 2 buhi gabe mabay rugi aka masyarakat holallahu mabwa utung di bana sa balaga-balagana. Di bahani melorong di takamanginang per 33 di onan mang nomor 33 DKPO nomor 33 buah nomor 33 gabas unak pala mabalaga-balaga hubak kamu timbangan na hurang denggan. Beton nizol mahaduan dah anggo opung ni sitar dasiba tung 3 kiluna tu si mahitalau belanja inna. Sudi zolma berita honon nama asa belanja tu opungi sitar das. Alay sahali kedapatan si kilo siolo yazaron dohonon nama sotung tusi kita asinggo kilo ni buido uduk kilo ni siya kilo gabi pitols ninna jadi berugi bema dang robe jol matu bena dak persia bena habe edet tamadok iya aik tetek nautik doi alay mulo lamman eta lam mangalatak doi. Membangun kepercayaan itu penting. Dan itu awal keuntungan yang luar biasa dalam hidup kita. Memilit nadumengga termasuk neraca dalam kehidupan sehari-hari di pasar. Dalam kehidupan keseharian kita. So tunggai besirang bohi ni partuhanot tadi gerejaon. Asing dohok bohi tadi onan do di partiga-tiga. Mula perari Kamis do nomor 33 gabason ikut tonggo dengan kiluna. Ido. Dugido holon di zolma ma tadado perari Kamis obah. Ima lului gabis matuam inna matung tuanak konna. Aitung na jujur du bana jala dengan aka etong-etongan. Memilih terbaik termasuk neraca yang tidak palsu dalam kehidupan kita.
Dungina paduahon hamuak kadamang dohot dainang bagian ni nomor tuluon memilit na dumingkanon taida mazolo ayat onom. Laho manuhor halak na parir alini perak. Laho manuhor halak gosonate. Dang manuhor tiga alai manuhor halak. Jolma gabe barang dagangan. Jolma marhusor sian na tinopa gabe na ni tiga-tigahon. Ini sebuah pembangkangan terbetulnya kepada Tuhan, mengubah jati diri manusia sebagai ciptaan yang istimewa menjadi barang dagangan, jadi barang tiga-tiga. Alini perak. Alini perak, sikat ni perak, saarga ni perak. HP itu hatan madok tuitan na memilit na rumingganon, ikos say toktong arga bahenot tazol madia lupa ta ise pehalak nga. Namangihu tidak son halak na pogos alini sipatu sapasang sipatu. Aku natuari pertanyaan di Medan Baru 5, hurok, heado manipan tabungaku setahun, membagi-bagi jajan, holallahu manuhor sipatu beli tiki sama. Imana marga tiki, ngahirana di langit pepitu na hulala mamake sipatu bilion. Ala di son idok sarupa tu si baninna argani zolma. Amunak kadamang ini mendehumanisasi manusia. Di jauh debata hita asa urang adong napa metodongan na zolma di ngulus sigan upari. Para majikan, para direktur, para kepala bagian di kantor, bersyukurlah Bapak Ibu diberi Tuhan kepercayaan, tapi jangan pernah memperlakukan karyawan sebagai barang dagangan. Nati nuhor manang na tiniga-nigahon. Tudos dari dohot human trafficking, penjualan manusia. Di bagasan mingguan marak kota BG penjualan organ-organ manusia, penjualan anak-anak, harga 10 sampai 12 juta. Saya ada harga di Zolmai 12 juta. Anak konna. Behana may ute sa sitong nga rupa ni. Hape harga ni motor noeng Vario 10 juta. Jangan marga Honda Vario sian sa Zolma. Kaitan na tuturpuk taon hamak kamang anggoso ala ni naman nangihon hata ni debata di bana olo di bana manggulahon na sungode. Tapi kalau dia betul-betul dengar-dengaran dengan firman Allah, dia pasti tidak akan mau melakukan itu. Anggo berzudo akka ama tukso mungkin oleh memutilasi inat tanah. Yalah saya unang matong adong sian huriat tahun nasahat tu pangalahu si sokoni memutilasi akka inat tanah. Mana ngamat tanah memutilasi inata. Atau orang tua juga turut memutilasi anak. Atau anak memutilasi orang tua dan mertua. Atau anak-anak muda karena mungkin uangmu tidak cukup mengimbangi pacarmu. Lalu kamu memutilasi pacarmu. Nah itu ada masa ada bunuh diri di flyover Jamin Ginting minggu salpuati. Di buni mana mazolo inatai dungi bunuh diri bamuse ibana nyan diteliti ya kaparat kepolisian na magudak kudo utangi inatau tak terbayar kaya memang opesi paron-taron aka inata mulu sayolo marutangi
Ape ibayan na matay gabi jaminan na. Malay mulo siya buhin niya ka inataw tangaro nga nang gudi Sudirmanon. Dala dumay siya hita. Di jo di batado hita sa dagan hamwak kamang doha akay nang pilit na duminggan. Dalay ma hatani edetay. Pilit mana dumenggani, say pilit mana dumenggani, asa manguluho muse, dohot pinoparmusogo.